जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 25 मई 2025 रविवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय एही दैनिक राशिफल चंद्रंको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंको गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज होउची 25 मई 2025 रविवार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी दिवा 3 घंटा 51 मिनिट गति चतुर्दशी। आज अश्विनी नक्षत्र दिवा 11 घंटा 11 मिनिट गति द्विजा नक्षत्र। आज मेषचंद्र अहोरात्र। आजिर पर्वोत्सव शिव चतुर्दशी उपवास और बेढ़ा परिक्रमा। आजिर शुभ बेला प्रातः 6 घंटा 59 मिनिट रु दिवा 9 घंटा 38 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 12 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 29 मिनिट। आज मेष राशि घात चंद्र एवं मेष राशि घात बार। आज बैगण खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो मैंने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतो और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतो काहेकि ना आमे अपलोड करिथवा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आपणक राशि स्थान रु चंद्रदेवंको गोचर कारणरू पूर्वरु देखा दौथुवा समस्यार समाधान हेबा एवं आपणक आत्मविश्वास बढ़िबा कारणरू आपणक व्यक्तित्व रे चमक आसीबा। आपणक स्वभाव रे क्रोध रे हानि घटिबा एवं चिंतारू मुक्ति मिलिबा। व्यावसायिक तथा व्यापार क्षेत्र रे सुधार हेबा कारणरू मन प्रसन्न रहिबा। आपण निज कार्य क्षेत्र रे किछि नुआ परिवर्तन करिवे जहा भविष्यत रे आपणको सकारात्मक परिणाम प्रदान करिबा। पारिवारिक जीवन रे जीवन साथी आपणक व्यक्तित्व रे आसीथिबा परिवर्तन रु प्रभावित हेबे। संतान पक्षरु कोनोसी प्रकार शुभ समाचार आपणक चिंता को कम करिबा। पितांक सहयोगरु आपणक अटकीथिबा कार्य रे प्रगति आसीबा एवं परिवारर वरिष्ठ सदस्यंक स्वास्थ्यावस्थार विषय ध्यान रखंतो एवं माता पितांक सेवा करंतो। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे जदि कोनोसी निवेश करिबा को चाहुछंती ताहले पितांक परामर्श अवश्य नियंतो। परिवारर अनावश्यक खर्च रे नियंत्रण लागि रहिबा किंतु दिनचर्या प्रभावित हेबा कारणरू कार्य रे बाधा विघ्न देखा देई पारे। एहा व्यतीत स्वास्थ्य प्रति मध्य सचेत रहंतो। आज आपण गायत्री मंत्र जप करंतो शुभ फल पाइबे। वृष राशि। आपणक द्वादश भाव रे चंद्रदेवंको गोचर व्यवसाय रे किछि क्षतिर जोग उत्पन्न करि पारे। कार्य क्षेत्र रे किछि अप्रिय स्थिति उत्पन्न होई पारे तथा ही समस्या आपणकु निज लंबित कार्य को पूर्ण करिवार अवसर प्रदान करिबा। कोनोसी नुआ कार्य हाथ को नियंतु नहीं। असुरक्षित कार्य रे क्षतिर संभावना रहिछि। विशेष रूप रे कोनोसी प्रकार निवेश ठु आपण आज दूरे रुहंतु। रोजगार क्षेत्र रे कोनोसी परिवर्तन पई समय शुभ नुही एवं पारिवारिक जीवन रे स्थिति सामान्य संघर्षपूर्ण रहिबा। विशेष रूप रे कोनोसी प्रकार अनावश्यक ऋण देवा नेबा ठारू आपण दूरे रुहंतु अन्यथा क्षतिर संभावना रहिछि। आर्थिक रूप रे मध्य समय संघर्षपूर्ण रहिबा एवं कोनोसी प्रकार निवेश तथा संपत्तिर क्रय विक्रय उचित समय पर्यंत टाली दियंतो किंतु स्वास्थ्यावस्था उत्तम अनुकूल रहिबा। आज आपण तुलसी वृक्ष रे जल अर्पण करंतो शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि। आपणक लाभ भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक लाभर स्थिति को आहुरी वृद्धि करिवार अवसर प्रदान करिबा। अटकी थिबा कार्य रे प्रगति आसीबा एवं आकस्मिक धन लाभर मध्य जोग रहिछि। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे आपणक द्वारा पूर्वरु करा जाइथिबा कार्य आपणको उत्तम परिणाम प्रदान करिबा एवं व्यवसाय रे वृद्धि हेबा तथा पदोन्नति और वेतन वृद्धिर संभावना रही। पारिवारिक जीवन रे जीवन साथी सहित कौनसी कथा को नहीं मनमतांतर देखा दे पारे।
मातांक पूर्ण सहयोग आपणଙ୍କୁ प्राप्ति हेब एवं पारिवारिक वातावरण सुखद रहिब। छोट बालक मानक सहित उत्तम समय व्यतीत करिवे। कार्य व्यस्ततारे मध्य वृद्धि घटिब। प्रेम जीवन रे नुआ ऊर्जार संचार हेब एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबाकु लागिब। अनावश्यक खर्च रे नियंत्रण करिवार आवश्यकता रहिछि, किंतु स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान रखन्तु एवं दिनचर्या को नियमित रखिबार प्रयास सहायक सिद्ध हेब। आज आपण गोमातांक सेवा करंतु, शुभ फल पाइबे। कर्कट राशि, आज आपणक कार्य क्षेत्र रे नुआ योजना रे प्रगति हेब। व्यवसायी मानक पई रोजगार नुआ उत्तम अवसर प्राप्ति हेब। उच्च अधिकारींक पूर्ण सहयोग मिलिब एवं राजकीय पक्ष रे जोड़ी होइथिवा व्यक्ति को आर्थिक लाभ मिलिब। नुआ व्यवसायर प्रारंभ करिबा पई समय अत्यंत शुभ रहिब एवं लाभर स्थिति उत्तम अनुकूल रहिछि। आपणक नुआ विचार तथा क्रांतिकारी भावना कार्य क्षेत्र रे उत्तम परिणाम प्रदान करिब। पारिवारिक जीवन रे पितांक संपर्क रे सुधार आसिब एवं परिवार रे हस खुशीर वातावरण लागि रहिब। संतान आपणक मार्गदर्शनर अनुसरण करिवे। आपण जीवन साथी भावना को सम्मान करिवे। सेथिपई प्रेम रे मधुरतार भाव रहिब। आर्थिक स्थिति रे आयर नुआ स्रोतर निर्माण निश्चित अटे। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबाकु लागिब एवं स्वास्थ्यावस्था उत्तम अनुकूल रहिब, किंतु श्वास संबंधित रोगी स्वास्थ्यावस्थार विषय ध्यान रखन्तु। आज आपण असहाय व्यक्ति को साहाय्य करंतु, शुभ फल पाइबे। सिंह राशि, आपणक भाग्य भाव रे चंद्रदेवंक गोचर पूर्व समयरु चाली आसुथिबा समस्यार स्थिति रे सुधार आनिब। भाग्य आपणक सपक्ष रे रहिब। असुरक्षित कार्य तथा शेयर मार्केट आदि रे आपण लाभवान हेबे एवं विद्यार्थी छात्र छात्री मानक पई समय अनुकूल हेबाकु लागिब। रोजगार पई प्रयासरत व्यक्ति को किछि शुभ समाचार मिलिब एवं पारिवारिक संपर्क रे देखा दउथुआ कठोरता दूर हेब। मानसिक चिंतारू मुक्ति मिलिब। परिवार सदस्यंक सहयोग प्राप्त हेबारू व्यावसायिक क्षेत्र रे मध्य संतुष्टि अनुभव करिवे। पूर्वरु देखा दउथुआ समस्यारू मध्य मुक्ति मिलिब, किंतु मातांक सहित निज संपर्कर विषय ध्यान रखन्तु। छोट भाई भौणींक सहयोगरू लाभ प्राप्ति हेब एवं आर्थिक स्थिति रे शेयर मार्केट आदिरू आकस्मिक लाभर जोग रहिछि। आर्थिक स्थिति रे सुधार हेब। स्वास्थ्य पक्ष मजबूत रहिब एवं अस्थायी रोगरू मुक्ति मिलिब। आज आपण भगवान शिवंक आराधना करन्तु, शुभ फल पाइबे। कन्या राशि, आपणक अष्टम भाव रे चंद्रदेवंक गोचर कारणरू आपणଙ୍କୁ निज कार्य रे किछि समस्यार सामना करिबाको पड़ी पारे, किंतु आकस्मिक धनलाभर जोग रहिछि। सामाजिक कार्य रे आपणଙ୍କ योगदान आपणଙ୍କ प्रभाव क्षेत्र रे वृद्धि करिब। विपरीत परिस्थिति रे मध्य आपणଙ୍କ कार्य करिवार क्षमता आपणଙ୍କ सहकर्मी माननको प्रभावित करिब। पारिवारिक जीवन रे परिवारर कोनोसी सदस्यଙ୍କ सहित मतभेद देखा देई पारे, किंतु आपण निज बाणीर कौशल रे समस्तंकु प्रभावित करिवे। जीवन साथींक सहित संपर्क रे प्रगाढ़ता आसिब, किंतु पितांक स्वास्थ्यावस्थार विषय ध्यान रखन्तु। प्रेम संबंध रे मानसिक शांति बा प्रसन्नता अनुभव करिवे। आर्थिक स्थिति रे आर्थिक लाभ मिलिब। शुभ कार्य रे करा जाइथिवा निवेश आपणଙ୍କ लाभर स्थिति को द्विगुणित करिब। मानसिक चिंता स्वास्थ्यावस्था को खराब करि पारे। विशेष रूप से अनियमित रक्तचाप रोगी को स्वास्थ्यावस्थार विषय ध्यान रखन्तु। आज आपण भगवान गणेश को दुब अर्पण करन्तु, शुभ फल पाइबे। तुला राशि, आपणଙ୍କ सप्तम भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणଙ୍କୁ निज समस्त समस्या को सामना करिवार शक्ति प्रदान करिब। आपणଙ୍କୁ उच्च अधिकारींक सहयोग प्राप्ति हेब एवं समस्त निर्णय आपणଙ୍କୁ आशातीत सफलता प्रदान करिब। जदि भागीदारी भाव रे कोनोसी कार्य को प्रारंभ करिवार योजना करूछंती ताहेले समय अत्यंत शुभ रहिछि। विद्यार्थी मानंकु
କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାର ଅବସର ମିଳିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ପରସ୍ପରର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ଆଂଶିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ରାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବ। ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିବଳ ଓ କୌଶଳରେ ନିଜ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଛବିକୁ ଖରାପ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉତ୍ତମ ଉନ୍ନତିର ଯୋଗ ରହିଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ମନ ବଳେଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବାଣୀର କଠୋରତା କାରଣରୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ବାଦ ବିବାଦରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ଧୁମିତ୍ର ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଗୋପାଳ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ରଚନାତ୍ମକ କ୍ଷମତାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବ। କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭର ସ୍ଥିତି ରହିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନକାରୀ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରି ମାତା ପିତା ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସି ଓ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ମାତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ମନମତାନ୍ତର ଦୂର ହେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ପାଳନ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଶାତୀତ ପରିଣାମ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରୟତ୍ନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ କିଛି ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ଉଚ୍ଚନୀଚର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଶାତୀତ ପରିଣାମ ନ ପାଇବାରୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାମଣା କରିନିଅନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ନେଇ ମନମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଦ ବିବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଉଧାରୀ ଦେବା ନେବା ବା ଋଣ ଭାରରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ବା ପ୍ରାଣାୟାମର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଯଶ ଓ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଲୋକେ
ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସଞ୍ଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଓ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣାର ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଜି ଆର୍ଥିକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାର ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିୟମର ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୈନିକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କଳାତ୍ମକ ତଥା ରଚନାତ୍ମକ ପକ୍ଷକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ସମାଜରେ ପରିଚୟ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମିଳିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗଦାନର ପ୍ରଶଂସା ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ତଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଯାତ୍ରା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ମଧ୍ୟମ ଅବଧିର ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅସାବଧାନତା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।